Suzuki XL7 dilengkapi extraordinary safety features seperti dual SRS airbags, ISOFIX dengan top tether, NVH yang mengurangi kebisingan, tech body technology, new generation platform hardtech, hill hold control, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, electronic stability program, ditambah dengan immobilizer dan security alarm untuk keamanan ekstra. Saatnya meninggalkan yang ordinary dan rasakan pengalaman baru dengan Suzuki XL7, the new extraordinary SUV. Suzuki XL7, geared to accomplish. Wow.